इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, सक्कर और दीगर शहरों में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली की क़यादत में रैली निकाली गई। पिशावर में पीटीआई विमेन विंग ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। कोयटा में भी पीटीआई अरकान ने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। सक्खर में कारकुनों ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सक्खर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे भी लगाए। इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, सक्कर और दीगर शहरों में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली की क़यादत में रैली निकाली गई। पिशावर में पीटीआई विमेन विंग ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। कोयटा में भी पीटीआई अरकान ने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। सक्खर में कारकुनों ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सक्खर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे भी लगाए। 5 मुनाफा बख्श पावर कंपनीज की निजकारी का प्लान तैयार कर लिया गया। वजारत निजकारी के ज़राए का कहना है कि लेस्को, फेस्को, आयस्को, मैपको और गैपको शामिल है। बात करेंगे इस पे मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद है। जी मजहर, बताइए। हुकूमत ने 5 मुनाफा बख्श पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी का प्लान तैयार कर लिया है। इस फहरिस्त में लेस्को, फेस्को, आईएसको, मैपको और गैपको शामिल है। पहले मरहले में इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तश्कील होगी। 12 रुकनी हाई पावर बोर्ड हतमी मंजूरी के लिए काबीना को भी समरी भिजवा दी गई है। ये 12 मेंबरान ही 5 बोर्ड के डायरेक्टर होंगे। यही इनकी निजकारी समेत तमाम मामला देखेंगे। वजारत तवाज़ुन ने पहले नुकसान वाली कंपनियों की निजकारी की तजवीज़ दी थी, लेकिन अब हुकूमत ने कहा है कि पहले मरहले में जो मुनाफा बख्श लेस्को, फेस्को, गैपको, आईएसको और मैपको हैं, इनकी निजकारी की जाए ताकि खरबों रुपए सर्कुलर जो डेट है और लाइन लॉसेज हैं उनको कवर किया जाए। बहुत शुक्रिया मजहर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फर्द जुर्म आइंदा तारीख तक मौखर कर दी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फर्द जुर्म आइंदा तारीख तक मौखर कर दी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल से मुतालिक फैसलों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई। बात करेंगे अपने नुमाइंदे बाबर खान से। जी बाबर, आगाह कीजिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता दिनों मुनक़्क़दा लॉ एंड ऑर्डर क्राइम कंट्रोल इजलास के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत के बाद आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत एक अहम फॉलोअप इजलास हुआ है, जिसमें ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के महफूज पंजाब विजन के तहत लॉ एंड ऑर्डर क्राइम कंट्रोल के लिए अफसरान को टास्क दिए गए हैं। क्राइम पॉकेट्स की मीटिंग, टिकेटी, रॉबरी, गवा समेत संगीन जराइम के खात्मे के लिए हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से पुलिस फोर्स को जदीद वसाइल भरपूर सरपरस्ती फराहम करने पर अफसरान का इज़हार तशक्कुर किया गया है। सरहदी और कबायली इलाके, कच्चा एरिया समेत पंजाब भर में गैंग के खात्मे मौसम पेट्रोलिंग के लिए लायामद पर तबादला ख्याल किया गया। बकर, मियांवाली, लिया, रहीम यार खान, राजनपुर समेत 8 सरहदी इलाकों को मजीद महफूज बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबर। सोलर पैनल लगाने वालों के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 12 किलोवाट घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने घरेलू या कमर्शियल सोलर सार्फिन पर 2000 रुपये फ़ी किलोवाट टैक्स लगाने का फैसला किया है। 12 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन से 24,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। इस हवाले से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने समरी वजारत बिजली को इरसाल कर दी है। पावर डिवीजन ने CPPA की समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। सोलर पैनल लगाने वालों के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 12 किलोवाट घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने घरेलू या कमर्शियल सोलर सार्फिन पर 2000 रुपये फ़ी किलोवाट टैक्स लगाने का फैसला किया है। 12 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन से 24,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। इस हवाले से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने समरी वजारत बिजली को इरसाल कर दी है। पावर डिवीजन ने CPPA की समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर FBR के 12 आला अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान को ओहदों से फारिग करके खिदमात FBR एडमिन पूल के सुपुर्द कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेंबर कस्टम्स अकाउंटिंग मुकरम जा अंसारी, मेंबर IR पॉलिसी आफाक कुरैशी की खिदमात भी एडमिन पूल के सुपुर्द कर दी गई। मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी, शाबान खान DGIOC को मेंबर एडमिन पूल भेज दिया गया। डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन, तारिक मुस्तफ़ा खान अकाउंटिंग मेंबर और अहमद रऊफ़ DG लॉ और इन प्रोसिक्यूशन की खिदमात भी एडमिन पूल के सुपुर्द कर दी गई। हैदर अली धरेजा चीफ कमिश्नर कराची को मेंबर एडमिन पूल भेज दिया गया। टैक्स अफसरान के मामले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मज़ीद मुतहरिक हो गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ शुरू हो गई। इनलैंड रेवेन्यू के 12 अफसरान OSD के बाद मज़ीद 22 अफसरान तब्दील कर दिए गए। कस्टम ग्रुप के ग्रेड 22 और 21 के 14 अफसरान भी तब्दील कर दिए गए। इनलैंड रेवेन्यू के ग्रेड 22 के नदीम रिजवी DG सर्विस अकेडमी लाहौर और ग्रेड 21 की आमना हसन डायरेक्टर इंसदाद बेनामी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ग्रेड 21 के अहमद शुजा खान को मेंबर ऑडिट के ओहदे से हटाकर सादिया सदफ को मेंबर ऑडिट बना दिया गया। ग्रेड 21 के आबिद रजा, डॉक्टर शरमत, फारूक आजम, इम्तियाज सोलंगी, आबिद महमूद और तारिक अरबाब के भी तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ATC में PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़ फोड़ केस में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। बात करेंगे फ़ारूक एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए फ़ारूक। जी बिल्कुल, PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़ फोड़ के हवाले से थाना TTD में दर्ज मुकदमात की समाअत हुई है। PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, उमर सुल्तान, आमिर मुगल, फैसल जावेद, शिबली, फराज अली, नवाज अवान इंतज़ार दहशतगर्दी में अदालत में पेश हुए, जबकि इंतज़ार दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस की समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं। वकील इंतजार पंजोथा ने अदालत को बताया कि अली अमीन गंडापुर के आज काफ़ी ज़्यादा केसेस की समाअत है, वो दूसरी अदालत में मौजूद हैं। वकील का ये भी कहना था कि इस मुकदमे में काफ़ी लोगों की जमानत हो चुकी है और आज हम इस पर दलाइल देना चाहते हैं। जज ताहिर अब्बास सिपरा का ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर ना ही खुद हैं और ना ही उनके वकील मौजूद हैं। असूल ये है कि जैसे सबकी जमानत खारिज होती है ऐसे ही उनकी जमानत भी खारिज की जाए। वकील इंतजार पंजोथा का ये कहना था कि हम सब अली अमीन गंडापुर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सब उनके एसोसिएट हैं। उमर अयूब ने अदालत से इस्तदा की कि बाबर अवान बीमार हैं और उन्होंने ये इस्तदा की कि उनकी तरफ से दलाइल बाबर अवान ही देंगे। जज ताहिर अब्बास सिपरा का ये कहना था कि बाबर अवान से ज़्यादा मुझे उमर अयूब आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। उमर अयूब अदालत के रिमार्क पर मुस्कुराए। अदालत ने दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत जो है वो 6 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है। शुक्रिया आपका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का नया स्पेल जारी है। लाहौर, सियालकोट, सरगोधा, नारोवाल, पसरूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी है। गुजरावाला के नवाही इलाके में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से लड़की जामहक हो गई। जंग, चीचावतनी, शेखुपुरा, डस्का, ओकाड़ा, खानपुर में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान में भी बादलों की घनगरज जारी। चागी में तूफानी बारिश के बायस कई कच्चे मकानात गिर गए। तफ्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कोहलू, नौशकी और किरतनवा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान समेत कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई की है। चंद मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। और बटाग्राम में रात गए से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। बटाग्राम से लाई जाने वाली सड़क सजियार के मकाम पर बंद हो गई है। मजीद बता रहे हैं सैयद नूरुल हक हाशमी। मौसम की बात की जाए तो रात गए से बटाग्राम में एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। पिछली बारिशों में बालाई इलाकों की कई सड़कें जो है वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो चुकी थी। अब तक वो सड़कें नहीं खोली जा सकी, जिसकी वजह से इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना था और उनका राब्ता जो है वज़ीर हेडक्वार्टर से मुनक़ता था। अब दोबारा बारिश और बर्फबारी का आगाज़ हो गया है, जिसकी वजह से मज़ीद लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है। बटाग्राम की तहसील अलाई को जाने वाली राब्ता सड़क जो है वो सज्जार के मुकाम पर तुग़यानी आने की वजह से बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से दोनों अतराफ जो है वो ट्रैफिक रुकी हुई है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि इस रोड को क्लियर करने के लिए मशीन रवाना हो चुकी है। जी। और रवामा बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने और बारिशों से 21 अफराद जाँ बहक और 14 ज़ख्मी हुए।
PDMA نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بارشوں سے صوبے میں 251 مکانات مکمل تباہ ہو گئے، 1910 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا، 13 شاہراہوں اور 3 پلوں کو نقصان پہنچا، 115 مویشی ہلاک ہوئے، 62 ایکڑ پر کھڑی فصلوں کا نقصان ہوا۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے موسلا دھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ سیالکوٹ، سرگودھا، ناروال، پسرور، جھنگ، چیچا وطنی، گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گزشتہ روز بلوچستان کے علاقے تفتان میں طوفانی بارش اور یالہ باری، چاغی میں بارش کے باعث کئی کچے مکانات زمیں بوس ہو گئے۔ کوہلو اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نوشکی میں موسلا دھار بارش سے ندی نالوں میں طوفانی آ گئی۔ کوئٹہ میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ لاہور اور گرد نواح میں محکمہ موسمیات نے آج بھی تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ گزشتہ روز کی بارش شہر کے بیشتر علاقوں میں تاحال سڑکیں زیر آب ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے خواجہ رمضان مجید سے۔ بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ آج بھی دن کے مختلف اوقات میں وقفے سے بارش کا کہا گیا ہے، جبکہ گزشتہ روز ہونے والی بارش کے جو ہے وہ بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں جو گندم بری طرح سے اس کا نقصان ہوا ہے، اور اسی طرح سے لاہور کے جو بیشتر علاقے تھے وہ بھی زیر آب آ گئے تھے۔ وہاں پر بھی پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جہاں ہم اب پانی کی نکاسی آپ کو تو واسا کی جانب سے بہتر بنا دیا گیا ہے۔ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ اہم شاہراہوں پر جب اس وقت متاثر ہوئی، لیکن اب بالکل معمول کے مطابق جو ہے وہ ٹریفک رواں دواں ہے، جبکہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر معمولی پانی کھڑا ہوا ہے۔ لیکن آج بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دن کے اوقات میں 11 بجے اور 12 بجے سے جو ہے پھر سے بارش کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش ہوگی، اور یہ بھی تیز طوفانی بارش کا کہا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگر شہر کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج رات سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم 28 سے 29 اپریل ریاض میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے۔ سرمایہ کاری اور ولی عہد کے دورہ پاکستان پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کے IMF سربراہ کرسٹلینا جارجیوا سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ ملاقات میں نئی اقتصادی پیکج پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بل گیٹس سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج رات سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم 28 سے 29 اپریل ریاض میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے۔ سرمایہ کاری اور ولی عہد کے دورہ پاکستان پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کے IMF سربراہ کرسٹلینا جارجیوا سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ ملاقات میں نئی اقتصادی پیکج پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بل گیٹس سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ ادھر پیمرا نے جسٹس بابر ستار سے بشرا بی بی اور نجم ثاقب کی آڈیو لیک کے خلاف کیس سے الگ ہونے کی استدعا کر دی ہے۔ پیمرا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسی نوعیت کے دوسرے کیس میں ایک اور بینچ فیصلہ کر چکا ہے۔ چیئرمین پیمرا متعدد بار پیش ہو چکے، مگر کیس اب بھی زیر التوا ہے۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جسٹس بابر سماعت سے معذرت کریں گے۔ اس نوعیت کی درخواست پر فیصلہ دینے والا بینچ اس کیس کی باقی کارروائی آگے بڑھائے۔ ثاقب نثار کے بیٹے نے بھی آڈیو لیک کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی کو چیلنج کر رکھا ہے۔ ادھر پیمرا نے جسٹس بابر ستار سے بشرا بی بی اور نجم ثاقب کی آڈیو لیک کے خلاف کیس سے الگ ہونے کی استدعا کر دی ہے۔ پیمرا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسی نوعیت کے دوسرے کیس میں ایک اور بینچ فیصلہ کر چکا ہے۔ چیئرمین پیمرا متعدد بار پیش ہو چکے، مگر کیس اب بھی زیر التوا ہے۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جسٹس بابر سماعت سے معذرت کریں گے۔ اس نوعیت کی درخواست پر فیصلہ دینے والا بینچ اس کیس کی باقی کارروائی آگے بڑھائے۔ ثاقب نثار کے بیٹے نے بھی آڈیو لیک کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی کو چیلنج کر رکھا ہے۔
ATC نے توڑ پھوڑ اور احتجاج کیس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 6 مئی تک توسیع کر دی۔ علی امین گنڈاپور وکیل کے ہمراہ ATC میں پیش ہوئے۔ وکیل نے کہا علی امین کو 6 مئی کو پشاور میں ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ بات کریں گے فاروق اعجاز سے۔ بتائیے فاروق۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ اور احتجاج کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ علی امین گنڈاپور اپنے وکیل راجہ ظہور الحسن کے ہمراہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ جج طاہر عباس سپرا کا یہ کہنا تھا کہ میں بار بار پوچھ رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کی طرف سے کوئی موجود ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ 6 مئی کو پشاور میں ایک میٹنگ ہے، اس لیے وہاں جانا ہے، لہٰذا 6 مئی کی تاریخ مقرر نہ کی جائے۔ راجہ ظہور الحسن ایڈوکیٹ نے عدالت سے استدعا کی کہ اگر 6 مئی کی تاریخ رکھنی ہے تو حاضری سے استثناء دے دیا جائے۔ جج طاہر عباس سپرا کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس دن دیکھ لیجیے گا کہ اگر ممکن ہوا تو آ جائیں، ورنہ حاضری سے استثناء کی درخواست دے دیں۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 6 مئی تک توسیع کرتے ہوئے کیس کی سماعت 6 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ شکریہ آپ کا۔ واقعی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسلام آباد میں غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل پروٹیکشن فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا ریڈ زون سمیت تمام اہم دفاتر مقامات کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث گینگز کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ بیکاری مافیا اور پیشہ ور بیکاریوں کے خلاف بھی مؤثر کارروائی کی جائے۔ انہوں نے FIR کا اندراج نہ کرنا یا تاخیر کسی طور قبول نہیں۔ FIR درج نہ کرنے پر متعلقہ پولیس افسر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کی جائیں گی۔